دوستا برادرها السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم و در یوتیوب چینل کاظم ولاگز شما را خوش آمدید میگم. اور این که ما موجود هستم پیش دفتر شبیر شجاع دستر سید آباد که است. اور سید رضا آقا علمینجی که است ششتن دیگه یک ماه موشه که ما در کراچی بودم اور هم دوم گفتم بیا که یک تازه ترین صورتحال بله چیزا که است که آقا جان یک ویدیو تیار کنم برای شما دوستا که است که در یک ماه که است آقا جان چی دید چی شنید. اور آقا جان سلام علیکم. वालेकुम आगा जान जोरी बखैर ठीक چی حال احوال آقا صاحب خوب هستین؟ वला शुक्र दुआई तो अल्हम्दुलिल्लाह आगा जान वाज एक बार दिगा तो कोईचा खुश आमदीद मुगी द खैर खैरियत कराची राफ्ती جور باشین آقا صاحب. कोईचा मादी बखैर جور باشین آقا جان. در روزا که است چی مسئله مسائل چی است برای حاضر اسمو من علاقه اسمو که است نه برای محله اسمو چی مسئله مسائل است؟ बस दिगा زمستان است از طرف پروردگار بسیار شدید یخ است آن और मो की द बलूचिस्तान जिंदगी मुनी آن अमीन जी बिरादर मो मुख्तलिफ चीज़ार टैक्स में यस टेलीफोन वाला बुगी यस नेट वाला बुगी यस बिजली वाला बुगी यस गैस वाला آن सर्दी शदीद است गैस बिल्कुल एश नहीं है आगा जान एनमीर मर्दूम यजमो जरूरत दरा की बात गैस बाशा خب دیگه چیز که سنامی ملازمه که हड़ताल कदा بود दोबारे जी شما چی میگین آقا؟ हाँ इना के است को मकसद मतलब इना गवर्नमेंट सरमाये अजी बलूचिस्तान मर्दूम की तालीम याफ्ता मर्दूम است जी इना अमी करार साल बाद या 2 साल बाद एहतजाज मुना वजह जी ची است की गवर्नमेंट कुछ बले मर्दूम टैक्सार ज़्यादा मिंदख्ता महंगाई ज़्यादा शुदा मर्दूम द कम तनख्वाह खो बिल बिजली व बिल गैस ददन मेतना अजू वजह हक जिनामुशा की भाई इना मुगा तनख्वाह इजमोर 100% बाल कना दिगी द हर मुल्क मी एहतजाज मर्दूम हक दरा चाहे वो बलूचिस्तान बाशद इस्लामाबाद बाशद लाहौर बाशद की बायत मर्दूम रा एहतजाज वाला सरकारी मुलाजिम रा मुतालबात शरमान करा आगा जान गिरानी शुदा गिरानी شدن. बिल्कुल دیگه دوباره موسم چی میگین آقا جان که موسم چطور موسم است در این روزا؟ माशाल्लाह शदीद यख است دیگه मस्ताना मौसम است आगा जान خب और شما مست هستین که دیگه موسم یا شما हाँ शुक्र खुदा ما ठेठ मस्त माशाल्लाह تایت هستین؟ मालूम मुशा دیگه نه خب ستور آه، نه. मैं ना सर सईद आबाद दफ्तर शबीर भाई इसलिए دیگه خب دیگه دوباره इलेक्शन वगैरह की मुलतवी शुद. बस कोई नहीं इमरोज است 27 तारीखी महीने की 2026 साल خب तारीख बिल तारीख मिला ना हाँ। मतलब भाई तारीख बिल तारीख अव्वल बुध 21 तारीख बाद बख्याल 3 तारीख दादा बाज ना خب इस तरफ ही हाई कोर्ट बलूचिस्तान या सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान آن मो मेरे में खाई कि वक्त इलेक्शन कमीशन मुगा भाई शुना वक्त डीसी को इच्छा मुगा शुना हाँ। अगर इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान या पाकिस्तान या डीसी को इच्छा इख्तियारात न दश्त خب چرا مردم را گفت شما باین به یعنی تاریخ کی است شما کاغذات پر جمع کنین بله مردم چرا خرچه کرده خب یک سواله نه آن بله مردم که تو اختیار نداشتی اگر تو صوبایی حکومت اختیار نداده بود یا تو برادر وفاقی حکومت اختیار نداده بودی مردم کی خرچه کرد ذمہوار دی چاہے وہ ہر اداره کی برادر اور پسپون کرده باید وہ کنسرا کی باید 3 लाख 2 लाख 5 लाख खर्चा करा खर्चे मर्दूम रबी या बात की इलेक्शन 100% शुना दिगा चरा की मो 2 साल शुदा अलकब 42 की मैं खाने मस्ता آن ما خوارا مادرای ما 5 دفعه شده د دفتری گیس احتجاج کده د شکل یگو نماینده نرفته د پیش یزو خوارا مادرای ازمو یقین دیانی نکده کی بایی که است گیس بورین خانایشم گیس شما یاد منی القب 42 کی مردم پشتون بلوچ عیسائی هزاره قوم زندگی منه منه صوبائی اسمبلی بلوچستان د بابت گیس گپ نگفته نماینده ازمو چای او مطلب 42 بوده یا 41 بوده فهمیدی یا نه ما بیل میدم लेकिन खाने में गैस नहीं है और दस्तर दिया गजान बिजली हम नहीं है خب हाँ دیگه دیروز که ما دیدم که در پیش گیس دفتر گیس کی درنه داده بود آذرگو हाँ این یک مسئله آذرخ نیه ठीक है ना मैंने ऐसी दिखा कौमा न बुदक ऐसी मालूम मुझे कि प्रेशरी इलाके आजरगो रखेस्ता
در دیگه علاقه خو چیزا نمیده گیس کمپانی. چرکی وقتی که یک آدم در علمدار رود گیس نیه، در زارتان گیس نیه، مردم بور میشه نه؟ از دیگه علاقه مردم بور نشده. از این معلوم میشه که اونا گیس دارن. صحیحه؟ او گیس از مور کسته سلو کده و گناه داره و حق از مور میده. شما چی میگین؟ ولا گیس از مور خون کرنس که از اینجا پیش اسکولی از خان سیده دایرکت بور د پشتون آباد و سرکی روड نه؟ خب. بس دیم دیگه تو میگی که مسئله خالی گازره نیه. این گپ نیه آقا جان که مثلا امروز خانی ازره 1000 تن گیس نیه یاد دادم دارود. خب. اگر ما میگم ما یک بلوچستانیم نه؟ ما میگم اگر بای ما حسابی گیس اگر برمشم ما میگم پالوی از ما باید افغانم ششته باشد، بلوچم، عیسایی، هندوم ششته باشد. بسیار یک گلدسته بلوچستانی معلوم میشه نه؟ اگر اونجا یک آدم بوره خالی بگه ای نشنل پارتی ما هستم नेशनल पार्टी माँ हस्तम नेशनल पार्टी और वो पार्टी की मोर उनके एहतजाज हम की मुना हाँ मसन भाई दानी गेड़ मिशना वक्त तू एहतजाज मुनी खौफ द दिल तू न बाश तू भाई रोड बंद कनी मर्दुम रे द तकलीफ कनी हुकूमत रे तकलीफ कनी इना दे फायर तरस मुखरा अमु की वक्त की बारिश तेज मुशा या जाला की तेज मुशा अमी मुर्ग مثلا د شکل کفتر بگی د شکل بلبل بگی د شکل میټو بگی اونا کوشش منه که گو سارا یگو عزت چت وانا مثل یک در کفتر و نونجی شیشته چطور چردم کده اونجی شیشته و کفتر که بایی بلی از ما یگو زالو یگو بارش نیا ور که توی احتجاج مگی که دیرو در دفتر گیز توی احتجاج کده از نشد ور احتجاج نیا احتجاج و نور مگه که مردمی امام رضا خوارا مادرک سابقه کونسلر وزرا کونسلر که اونا برادر رفت دبادی روड بشکل سیاست خاطو که ملی امام رضا تمام بر شده بود و نور احتجاج میگه کرسی ده غولی روड اشته بود آقا جان که بایی ما ټیکس میدم 20000 بیل میدم 19000 بیل میدم 18000 بیل میدم چرا گیس نیه د ملی ما و نور احتجاج میگه که یک عام شهری مایا که اوس پارتی تعلق شیش نیه او مایا د روی دفتری گیس بله مین روड کې څه درنه میده ما خونو تر خوارا مادرارا است سلام میدم که بایی شاباس اونور احتجاج مگه اینا برادر ادی خاطر کی ادی د پورا بلوچستان اگر تو یک ډاکټر مالی گلی مثال بایی وزرالا 2 سال تیر کده خو چر د بده سریاب باشد مثلا اسکرین روड باشد زاراتون باش چر نمگه کی بایی ها فلان جای ها و نه نامی سریاب روड میگ نظارتون میگ نلمدار روड و اینا البته کی قص پاچی را چیزامونه فینال چیز پاچی مخره کی کرداری پاچی را آدامونه نه اگنا هر شهری اقدره که بایی خانه بجلی باشه آو باشه گیس باشه آقا جان اور دیگه مردم که بر نموشه اونا که است شاید الیکشن که نزدیک موشه چای و د شکل پشتونخواه مقصد اختر جان جمعیت اونا د او ټیم روی مردم مای که بایی مگه مور ووټ صحیح اگنا گیس د پورا بلوچستان ما مگم نیه دیگه انده خانه از ما بولی ما تو نشان میدم آقا جان گیس نیه صحیح دیگه در این چیز که است ما خو آقا جان اپریشیت منم دکتر رمضان صاحب را که در مسئله که موشه اونا درنه داده بور شدن بله رودا که است حالی اگر بله زو عمل درآمد نشده و که ریاست که است کس خود کو گرفته نمیتونه ٹھیک آقا جان این طرح نه د بروری بود ټنکی 8000 7000 نه ما روډی بایپاس را بند کدو پیش از ما یه چو مات خود گواهی دیسپی مات بالکل دیسی مات دیگه مات نه اور مو 8000 را د 2000 کدی 7000 را د 1500 یعنی دور جای اور 2000 نزدیک جای 1500 بالکل گیس تو امروز 1000 تن خوبه ما 4 روز جیل رفتم خود تو گواهی خدا گواهی ها مو میتونستید د پیش روډی قبرستان بشی کی یار مو ریلی بدر کده قسمو شاهین صاحبم بود نه مو اگر برادر بوگی اینالی مگه ما برادر بچه مات پیش از ما پارسال تاریخ 28 یک 2025 سال که مرا پاسپورت آفیس چپ کرده من بور پیش خالی خبر ووٹ خالی خداده بور پیش دکتر زان خبر پیش بعد مسلمین خبر گفت نه ما پیش تمام رفتم مر جواب داده ما خدا میدر مستو میدرم تو تعریف دکتر زان من جواب دکتر زان استور میدم کنه بعد او چیکار شد که او برادر ها دو روز پیش اعلان کرد که ما د دانی پاسپورت آفیس در نمیدم ما د پیش پرس کلب در نمیدم وقتی که ما بچر گرفته رفتم تو سیولین تانه بریزی رپورت لیکای کردی صبحی چې منه 24 گھنٹه خلاف ډایرکټر پاسپورت اف آی آر مشو یکدم شاواشاو
मुजफ्फर आगा را برادر که است و ایاز را برد خانه ترکاریا را داد و بچه مرا میسیج کد فون کد که آقا جان میا بیبا راضی چی مونه قاضی یعنی ما ورو هم مزمت منم که ما دباو کدم از لایفای از ما از گبای از ما بلیز نات دباو مات لیکن او آدم مرا خبر نکد صحیح خود پورا ڈاکٹر رمضان تو منا یہ گم کرامات هر جایی که رفته خو بر شده میدان دیگه علی برای مو خدا نخسته در خلافی 14 اگست مو نی یا برای 14 اگست ما جان خود بلی زیاده دی خود در درم انده یا برای 14 اگست ما در بارڈر هندوستان مورم در بارڈر کشمیر مورم با خدا پورا سال این مال امیم روز مورم دیوچی بیم بلوچستانیم پاکستانیم لیکن چلویم مانسین کدام پارچیا کدام چیزایی گو کسی گو گب گفت قسم گب نگفت البلیز مو 4 فایار شد مو بریم زی مردم خو گب گفتی بریم زی ایریا مردم گب گفت دیگه او مورا مثال دستت میشه احتجاج نه جنڈی ایک پارچی رو میگری یک سابقه وزیر اعلی داره و تو در روڈ بر شو دیگه از فایار چر ترس مخوری خب آقا جان شما همچنان یک نمایندگی نکردین در پیش دفتر گیس کسانه که یک مشوره شما که مو بودین لا خوب احتجاج مشود یار بسیار خوب گپ گفتی آقا جان فدای جد شنو از مغز قرآن گپ گفتی به خدا که ما مال یک فایر نکنی 100 فایر دیگه شما ترس نمخورم لیکن ما یک رول را که بلیز ما صبایی حکومت اشته حالی طور اشاره دادم که بایی دشاوی چلوم امام حسین اینجی بایی از طرف صبایی حکومت ناچگانه بود نه بلیز ما لگیده نام از ما ده فرشورول است نام از ما ده فرشورول است مرا مگه برادر هر جایی که جلسه جلوس باشد فهمیدی یا نه شما شرکت نمیتونین تو اون جاگا نرو بالکل مرا مگه بایی یک سال تو جیل منم 5 लाख रुपये जुर्माना ولا 5 रुपया هم بدم یک سال نه 5 سال جیل تیر منم مفهمی یا نه ما صرف امور رول پالیو کدم ما دی وجه ده جلسه جلوس رفته نمیتونم هر جمعرات ما مورم ده سیدی تانه ده هزار تون از علمدار روड علاقه بلی گو فارم از ملکای نیک تو ده سیدی تانه بولیا ده خروچ آباد تانه ما 4 مرد خروچ آباد تانه انگوټاو سیگنیچر کدم صحیح دو پیشی پنجشنبه شده که ما رفتم ده کودی سیدی دفتر اونجا انگوټی حاضری میزنم نه اگر نه عوام پیش از ما بایا عوام دادن خانی از ما بایا یعنی اینجا بایا دفتری گیس مگه دفتری پاسپورت آفیس مگه دفتری نادره مگه اگر ما نرفتم باید شما مر سنگ باران کنیم اور امن احتجاج منم بلوچستان زنده‌باد مگم پاکستان زنده‌باد مگم مفهمی یا نه ما چکس میدم برادر باشندیم دیلم در روड استم صحیح یا نه دیگه بایی خلافی یکو کس گب نموگی همو حق خوره میخوایی یعنی زی وجه ما رفتن نمیتونم آقا جان نام از ما د مې پورشوري لکیس از ما د ایکوډم زدم د متصبی علام زدم فهمیدی یا نه مو یک شاوا دا شاو مو د درناش شته د روړی بایپاس 5 دفعه د بازار بگی د هر جای بگی مو د منکلی مردم بودی آقا جان صحیح یعنی دی وجه ما رفتن نمیتونم بسیار خوب آقا جان ما خبر نبودم میگبره که مطلب بله شما پابندی هسته که شما جلسه جلوس رفتن نمیتونین دیگه بسیار خوب آقا جان اور بسیار خوب گواز دین که شما ما چیلنج کدو که بایی تو مر زینبین جور کده بیا ثابت کو د 4 مخی بلیت ما ثابت نکده ما یک سوشل ورکر استم ایکوډ بلشتان گفت نام شربور کو اینا بور نکده ما متصل علارم درخواست دادم صحیح موشه ان شاء الله موشه چار چلن شما رقم سیل منا حکومت هم که استنا دیگه بسیار خوب آقا جان مو بسیار خوب گواز دین شما اور تمجی چیز वीडियो के से इख्तिताम मुने कि पाकिस्तान जिंदाबाद ठीक है ना पाक फौज जिंदाबाद बिल्कुल जिंदाबाद भैया सारा कौम जिंदाबाद तमाम जिंदाबाद जोर बशन आगा जान खुश बशन आगा जान हम जिंदाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजहुम अजमईन बिरारा दिगमा खाना बुद उमर फोन हमार मुस्ताका काजिम लोग जमादा पूरा जागा काजिम अजमो गिला कर طاقت ما گذره خالی چای شیر پلاو کده کدی چیکار نمیشه دیگه ما دعوت یک ما کجای امروز آقا جان یه چای سیا ترکیه ماشاءالله آقا تکده ماشاءالله کمبر آقا کی یاد کے بنے مددار قاسم آقا کی خدمت میں ماشاءاللہ آقا ہر طرف آقا ہی آقا ہے اور راضی ہم نے کر دیا اس ترکی میں اور ایک ترکی میں جو ہے
काजी आगा हमसे राजी हो चुके हैं माशाल्लाह से। वहाँ तमाम से गुजारिश है कि आए कमर आगा के हाथ में बने हुए फिरकी को जरूर ट्राई करेगा इंशाल्लाह। बहुत भाई, करेंगे। मैं एक फिरकी में बिकने वाला आदमी नहीं हूँ मगर ठीक है ना। है। और ये तो अभी सामने आ गया है, रोजी है, हाँ वो रोजी नहीं, मिस रोजी नहीं, खाने वाला रोजी, ठीक है जी। ये रोजी मेरे सामने आ गया है तो मैं इसको टरखा भी नहीं सकता, इसके साथ मैं नाशुक्री भी नहीं कर सकता। हाँ। तो मतलब राजी हो गए, बस मामला सेटल हो गए, मुज़ाकरात कामयाब। नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं हुई है। मुज़ाकरात कामयाब आ रहा है, मुज़ाकरात कामयाब, मुज़ाकरात कामयाब। अबू सर ने खाना खिलाया है आगा जान को, ठीक है, और शबीर भाई को, शबीर को, आपको भी। तो मैंने क्या कसूर किया? मैंने तो गधे को हाथ नहीं लगाया था भाई। आप कराची का ठीक है, आप कराची शक्ल अब लगा मैं रहे थे कराची भाई। से आ गया हूँ, हाँ। तो इसको चाहिए कि मुझे अलग से जो ना दावत करे मुझे। इंशाल्लाह जिस दिन आगा काजिम अपने चैनल के मोनेटाइजेशन का खाना खिलाएंगे, अगले दिन मैं खिलाऊंगा। भाई मेरा मोनेटाइजेशन चैनल का 2 साल पहले हुआ है, 2.5 साल पहले हुआ है, ठीक है ना? 6 महीने पहले। अभी की बात नहीं है ये। और ऊपर से आगा काजिम मेरी ज़ियारत की मुबारकबादी के लिए भी नहीं आए थे। वो आऊँगा मैं। एक और जुर्माना। 600 रुपये का फूल हार गर्दन जो है ना, वो कोई बात नहीं है। 600 रुपये का मैं इसके लिए नोटों वाला हार लाऊंगा और इंशाल्लाह। इसको 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा मैं कराऊंगा इसके इंशाल्लाह आगा काजिम को एक प्लेट चावल छोले जरूर खिलाएंगे। ओके, ओके। अच्छा खाना खाऊंगा क्योंकि मैंने शुरू से अच्छा खाया है, अच्छा खाऊंगा और अच्छा खाता रहूंगा। शुक्रिया। ये मेरी आदत है। बहुत शुक्रिया।